Maayong gabi mga kasimple. Welcome to my vlog, Erap TV. Simpleng buhay ni Erap TV. So for this video mga kasimple, no, manihapon ta ninyo og kamuti. Unya naatay buwad. Unya mao ni ato ang ipanihapon karon mga kasimple, no. So naatay kamuti unya nagluto ta og buwad. So mao ni siya, lami ni siyang ipares mga kasimple, no. So kay nag-diet man ta, so magkamote lang sa ta karon. Pero mas nindot gyud mga kasimple kung wala lang untay unsa ni kanang carb, no. Kay ang kamote carb man gyud gihapon ni siya, naagihapon ni siya carb mga kasimple. So no choice, kaon gihapon ta kay dili pud ta palabi og unsa kanang dili na lang gid ta mokaon, no, kay mahupdan sa tagkusog ana mga kasimple. So simpleng panihapon, kamote unya giparisa nato og bulad. Unya natay suka og sili mga kasimple, no. Sakto ang halang. So ganado kay ang atong panihapon. So mga kasimple, no, katong unsa ni kanang sa gabi man gud dili gid ko na mukaon og rice. Ako gingilikayan ang pagkaon og rice tungod lagi kay taas naman ta kay timbang. So mao ni nagkamote ko pero dapat gyud ta dili na lang gyud magkamote sa gabi. No choice man kay wala man tay laing sudan ha mga kasimple nga pwede natong kaonon nga sudan lang. Unya na may kamote, so giparisa na lang po nato og bulad. So lami ni siya nga iparis mga kasimple. So wala ko ka edit sa kong mga video mga kasimple, na busy, no. Unya medyo kapoy naman. So sa sunod na lang ko mo share ninyo kung unsa ang akong giluto ganihang buntag. Kay di na gyud mada sa lawas. Kapoy na kaayo og ako pang i-edit karon, wa na koy time, no. Gabi na sad kayo. Unya kinahanglan akong mopahuway kay ugma puhon manarbaho na pod. So sa gihapon, no, magpasalamaton ko sa mga ni-like og ni-follow gihapon ako, no. Og sa katong ganahan pang mo like puhon, magpasalamaton kay ko niana, no. So amping tang tanan mga kasimple, no. Niarang-arang naggamay ang panahon karon. Medyo niinit na gid siya. Hoping magpadayon na ni nga dili ta uwanon sa buntag, labi na gyud padong ta sa trabaho, no. Lisod gyud kayo, lihok-lihok mga kasimple nga magsigi og ulan.